Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Mustafa, and today we are in the first session for open mic on behalf of Akrab. This is our first meeting this year. Last year, I also have the same session for relaxation, but we had in Campus Pagoh. So, in today's session, we have two speakers, myself and also Ustazah Zurina. InsyaAllah, I will take around 1 hour for my session. Kemudian kita ada break, and then we will continue with Ustazah Zurina. I would like to apologize sebab pagi ni at the same time ada amanat pengarah RMC. Jadi sebelum pengarah saya masam muka pula dia kejap lagi ni, selepas saya habis session tu, saya minta izin untuk berundur lah, nak balik ke pejabat saya di RMC. Okay, so today the topic is hypnotherapy for relaxation. Hypnotherapy, there are a lot of things yang hypnotherapy comes from the word hypnosis, and there are a lot of misconceptions that we know or we heard about hypnosis. I took hypnotherapy certification, I think back in 2015. I started off with neuro-linguistic programming in 2013. And we have a lot of NLP experts, Haji Zul, Dr. Anzas, Dr. Jalil. Those are the University UTHM punya team that really focus on delivering NLP and training people, as well as transforming so-called the culture lah, the mindset, culture and everything. Jadi on my side, I'm a certified hypnotherapist. Basically, I do hypnosis or hypnotherapy is a bit different. It is different from counselling. It is also a bit different from NLP. But in NLP, we share the main idea is that how do we relax ourselves? Because as a human, we have two parts of mind. We have conscious mind and unconscious mind. Some people call it unconscious mind. Some people call it subconscious mind. It is actually referring the same thing. Jadi banyaklah about hypnosis that we heard. Apa contoh dia? Can I get some perceptions? What do you think when you heard the word hypnosis? Tak ada idea? Mesti ada. What is hypnosis? Sorry? Tidur. Very good. Although the word hypnosis tu daripada hypno in Greek, dia Greek god of sleep. But hypnosis is actually not about sleep. Okay? But the worst thing that can happen to you is actually you fall asleep, because hypnosis is a state of mind whereby you relax, your body relax, your conscious mind relax. Okay? And other things that yang kita pernah dengar, hypnosis is about loss of consciousness. Maksudnya kita tak sedar, kena pukau, kena hypnotize lah tu. It is not that as well, because when we are under trance ataupun under hypnosis, we are actually very focused. We are very sensitive to our surrounding, because the base of diri kita yang dijadikan Allah ni, roh kita adalah sentiasa guide kita, dan dia akan sentiasa menjaga kita. Contoh most of mothers dekat sini, we breastfeed our children kan, and those husband yang tak bangun untuk bancuh susu malam tu, those are lucky ones, because you never know how many times the mother will wake up basically dalam every 2 hours, and before the baby cry pun, the baby je dia yang bangun. The mother dah bangun dulu. So that is an example of how our subconscious mind taking care of us. Ataupun if you notice sometimes when we drive, we are very tired, we had a long day, and then
we have to drive, I have to drive for example a long way, 1.5 hours to go home. Tahu-tahu je dah tiba rumah. I have no idea what I see, what I encounter, how was the traffic. If my mom ask me, hujan tak tadi? Tak perasan hujan ke tak. Tahu-tahu dah dekat rumah. So that is actually our subconscious mind taking care, taking charge of whatever activity. So those activities that can be taken care by our subconscious mind are those routine activities that you already master. You do not need your critical thinking anymore. Makan kan nak kunyah. So we don't need to kunyah kiri kanan. We don't need to think about it. And a lot of people think hypnosis is about loss of we can reveal secrets. For example, saya tenung mata, tell me where you keep your money. It will not happen like that because of the base tadi. The base adalah subconscious mind kita. It always guide kita. Fitrah kita yang pada asal tu Allah jadikan adalah untuk protect diri kita. And somehow walaupun katalah kita ni marah dalam macam mana pun, satu masa, satu ketika kita akan lembut. So kita berbalik pada fitrah kita balik. That is the base yang memang Allah bagi, yang guide kita supaya bila kita marah tu tak adalah, kecuali yang tak waras, tak adalah sampai pergi kelar pula dia tak pasal-pasal lepas tu, tak ada, sebab kita punya base tu akan menjaga kita. And other people juga dia kata hypnosis ni is about dominant personality saja yang boleh, ataupun orang yang weak minded only can be hypnotized, which is not true. Okay, do not expect to be hypnotized when you are in a session or when we are learning about new things. Don't expect to feel hypnotized, because a lot of people when they come to hypnotherapy session, including when they come with me, they expect that, oh, saya akan di-hypnotize and I will lose consciousness and I will reveal everything, which is not true. Not at all. Okay? Because hypnosis is actually a state of mind, a state of relaxation, how you can relax your mind. There are days yang kita rasa otak kita berjalan, cakap, ada kan? So we have to learn to shut that down, to relax your body. And there are times yang kita rasa bila kita semayang tu, kita diri tegak ni, kita rasa stres. Dan kita rasa nak cepat, semayang nak cepat. Ada masa yang kita rasa banyak masa dan kita akan relax bila kita semayang. So we must learn how to control ourselves to be relaxed mind as well as our body. Either way, we are in control of ourselves. You are in control of yourself. So if I have a patient ataupun a client come to me, I will always tell, you are in control. You can stop wherever you like. I am not putting you into hypnosis. I am guiding you to go into that state. That is all what's happening. So at any point of time, you can choose to wake up. If let's say in a session you close your eyes, you can choose to wake up at any point of time. You can choose to sleep. You can choose whatever that you want to do. So hypnosis is also used for self-hypnosis. Untuk self-hypnosis, for example, we used to relax our body and give suggestion to our body. Contohnya bila kita demam kan, kita kata I will recover katalah kita sakit perut kan, the muscles in my abdomen is relaxing, I'm not contracting. So you can actually, we tell ourselves to do that. But be advised that we don't do self-hypnosis ni before we go to sleep. Sebab nanti our mind cannot tell whether we are relaxing our body to go into mental relaxation ataupun we are relaxing our body to go to sleep. So at the end, ada some people dia sambil dia baring tu, dia try to induce and then relax, akhirnya tertidur, which is not harmful. Cuma nanti when you want to work, contohnya give positive suggestion to yourself, and when you have when your body rasa, oh, time to relax means sleep, then it beats the purpose. We must be able to tell our body that when we relax, ada masa kita relax our body untuk tidur, ada masa kita relax our body to relax your mind, untuk calm down your mind so that we can do
terapi tak boleh berlaku pada chaotic mind. Dia kena in a relaxed state of mind. Okay, so hypnosis is a natural state of mind. Everyone experience it. You have experienced it before tidur. Kan, sebelum tidur buat apa selalu? Zikir, alhamdulillah. Dulu kecil-kecil TV suruh kira kambing. Kan? Kalau cerita kartun, dia suruh cerita 1 sheep, 2 sheep sampai 100 sheep. So itu adalah what actually we are doing is actually we are tiring our mind. 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, I don't remember how they count it, sampai 100 kambing penat. Bila penat, we have ourself, we have conscious mind, we have subconscious or unconscious mind. So our conscious mind is substitute of 4% saja of what we do. Dia adalah our critical mind. So the actual definition of hypnosis by US punya Hypnosis Federation is actually how to bypass your critical thinking. So while you are thinking, you are not relaxing, your mind is not relaxing, and you are not be able to achieve anything about onto yourself, whatever that you want to achieve about yourself. So contoh, kalau kita nak nasihatkan, katalah suami isteri kan, yang isteri ni dah gosok baju, cantik-cantik lah, dah gosok baju, dah gantung. Suami tengok, suami tahu isteri ni dah gemuk, jadi baju ni akan ketat. Jadi bila the wife actually prepare for pagi tu, dia dah sibuk, dah mandi dengan sabunnya, dengan dah siap pakai bajunya, dengan lepas tu cuci muka, lepas tu ada toner, lepas tu ada apa? Moisturizer, sunscreen. Wallahualam. Okeylah, yang itulah. Lepas tu nanti dia last ada bedak semua kan. Bila dah siap semua, badan dah penat. Otak pun penat. Cukup tak ni? Baju ni dah cukup tak? So otak kita dah penat. Kalau suami tu nak menegur pada waktu tu, yang awak dah gemuk, baju ni dah ketat, marah tak kita? Because kita penat. Otak kita penat menyiapkan diri kita. Tapi katalah kita ni duduk dekat tikar semayang lagi, tengah relax. So suami kata, you nak pakai baju ni yang, you dah gemuk, nanti ketat yang, kita pun tengah relax. So penerimaan kita adalah, yelah, saya memang dah gemuk, nanti saya cari baju lain. So anything that we want to do not put any advice kita nak bagi orang, any advice that we want to take, always put when we are relaxed. Then only the advice, perkara yang baik tu will go into our subconscious mind. Perasan tak, if we tengok iklan kan, drama, dia akan ada banyak siri, ada banyak iklan kan. Lepas tu kita tengok, katalah kita tengah tengok drama, saya tak tahulah apa contoh climax dalam drama yang selalu iklan potong. Ada tak? Ada contoh? Drama, apa-apa drama, bila nak climax je, tapi iklan akan potong. Saya tak tahulah apa contoh dia. Tak ada orang tengok drama kan? Okey, drama Korea ke? Okeylah, kita contohlah, katalah dia nak terjumpa dengan ex-boyfriend dia tu. Ni dalam movie ni ada dinding, sini kat sini yang perempuan, sini yang lelaki. So kita dah fokus ni. Kejap lagi macam mana lah dia jumpa, We are so focused. By the time dia cut benda tu, kita punya, ingat when our mind relax, maksudnya our critical mind dah tak ada. Bukan dah tak ada, dia go somewhere else, because bila kita tengok movie kan, we are more engaged with emotion. So our subconscious mind is actually in control. Our critical mind kata, ini 2 jam cerita Hindustan, baik aku duduk tepi dulu. So your emotion taking part, and you're involving in the movie. So bila time iklan ni, critical mind kita ni dah duduk tepi. So our conscious mind, our subconscious mind is exposed. Dan bila kita tengah tengok, kejap lagi nak jumpa. Potong, iklan masuk. Iklan kata, apa iklan selalu keluar? McDonald's lah. Saya pun tak tahu sebab saya pun kurang tengok TV.
Jadi ada satu iklan masuk. So message daripada iklan tu masuk pada waktu kita sedang most relax sebenarnya. Sedang kita tengah beroperasi, kita dalam operasi perasaan kita. Jadi message tu akan sampai, akan masuk. So nanti dia tanyalah macam mak saya nanti saya balik, mak teringin nak makan KFC yang baru tu. Dan kita tahulah dia baru tengok cerita, ada drama tengok tu, lepas tu dia cakap, oh teringin boleh? Macam tu lah. So our mind will be relaxed. Okay, kita nak capai relax, we must be able to control ourselves when to relax our body, bila nak sakit, bila nak tidur. Sometimes kita ada 10 minutes untuk tidur tengah hari untuk Khairullah. Sometimes we have half an hour, so we must be able to tell ourselves bila nak tidur. Sekarang tak boleh tidur, you must keep alert. Then that is the self control yang kita kena ada, because this is the kelebihan yang Allah bagi pada kita, to control ourselves. Okay. Jadi what people expect, what you should expect today is actually not to be hypnotized. Do not expect to be hypnotized, but you will feel relaxed, and we will do a number of exercise that we can try out, and a number of suggestion, maybe untuk stress management ke, untuk weight loss ke, apa-apalah. We see how things goes nanti. What I need you to do is sit comfortably, sit up, sit straight. Okay. Kalau malu, you can sit over there pun boleh, dekat depan toilet, dekat tangga depan pun boleh. Does not matter as long as you can hear my voice. Okay. So sit comfortably. Now, we will start with a suggestibility test dulu. It is just to see how your mind react to suggestion. Okay, so while sitting, up to you, if you want to sit can, or if you want to stand up also can. I want you to pull out both of your hands. Betul, stretch out. Okay, now you should be stretched at shoulder level. Okay. Now, I want you to relax. I want you to close your eyes. Close your eyes and imagine as clearly as you can that I'm placing a dictionary in your right hand. I'm placing a dictionary in your right hand, 6,000 pages. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1, 2. It is very heavy, hardcover on your right hand. Now stay, hold, and shift your attention to your left hand, and imagine a string on your wrist. At the end of the string, I have a large helium-filled balloon. Helium, being lighter than air, causes the balloon to float higher and higher. Imagine your left hand being pulled higher and higher. At the same time, you will feel the heaviness of the dictionary on your right hand. The heavy dictionary gets heavier and heavier. Feel your right hand being pulled down. Right hand heavier and heavier. Now both hands going down, down. Open your eyes and see what you have accomplished. So where was the last position? No, before you pull down your hair, your hand. I think you're very far apart. Yang mana, tangan mana ada dictionary? Kanan. Okay. So this is every person have a different rate, different imagination, different feel. Some people very some people kita cakap sikit pun dia macam ala-ala sentap gitu, because sangat halus dia punya emosi. Some people tu gurau kasar pun boleh. Hawau ke apa orang Melaka is trained to be like that. Contohnya. So it is okay. All we need to know is everyone have different state of relaxation, and this is important that we must be able to understand our family members. Suami kita relax pada waktu bila, anak kita relax pada waktu bila, kita relax pada waktu bila. Okay. Now
There is one step. I'm in control. I'm in control presentation. So, again, sit up straight in your chair. Sit up straight. Place your feet on the floor. Your feet on the floor. Now, relax. You have to remove everything. Your purse ke apa ke. Relax. Nak duduk sini boleh. Tepi sebelah saya pun boleh. Okay. Place your feet flat on the floor. Close your eyes. Place your hand on your knees. Take a slow, deep breath in through your nose. Now slowly exhale through your nose. Take another breath in through your nose. Exhale through your lips. Grab your hands together on your lap. Cross your feet at the ankles. Now stand in front of your chair on your head. Stand in front of your chair on your head. So what happened? Why are you refusing why do you refuse the last suggestion? Stand on your head. We don't want to do it. You don't want to do it, betul? You follow all the steps, but when I said the last one, stand on your head, kepala ke bawah, we refuse to do. That is actually the process in hypnosis. You decide. Your subconscious mind will control, will never reveal your secret, will never make you feel stupid, will never embarrass yourself. It will keep your personality, your self intact sebenarnya. So you can refuse and you can open your eyes at any point of time. It is not harmful at all. Okay, it is just a state of relaxation. Okay, so we try a few exercise. Okay, the next one is what we call Ericksonian induction. Have you ever been in trance before? Right now? Did you experience the state of being in trance similar to the waking state or different from waking state? Can you find one spot that you can look comfortably? One spot, just point one spot. Pick one object. You can pick myself, you can pick the microphone stand, you can pick that, or you can pick anywhere, your eye level. Okay, just pick one. Focus on the object that you are looking at. Okay, eye level, pick one object. Now as you continue comfortably looking at the spot or looking at the object for a while, do your eyelids want to blink? Will those lids begin to blink one at a time? Twice? 3 times? Before they close all together? Rapidly or slowly? Will they just close now? Or will they flutter all by themselves first? Will they close more and more as you get more and more relaxed? That's right. Can those eyes close? And stay closed as you're comfortable to go deeper, just like when you go to sleep? Or would you rather really try to open your eyes, but you find you cannot? In a moment, I'm going to count upwards from 10 to 1, and I want you to emerge
1/10 of each way, the number that you're fully immersed. And I want you to smile and stretch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stretch. What do you feel? Other than the noise that we listen, that we hear. Can you shut your mind for a while? Yes ke no? No, very good. So what happened? What do you feel? Share lah. Hannah? Confused. Sorry? You just listen to more. You cannot hear my voice ke macam mana? Okay, that's very good. Follow my voice, even though you are sitting belah sana ke, nak nyorok ke apa, tak apa, follow my voice. Because this is just an exercise. You can do this later when you're at home, and then we can even have another session to have regular meetings just to relax. Okay. There are a lot of self-hypnosis or things that we can tell ourselves. Contohnya, what is it that we want to tell ourselves? I am smart. What else? I am calm. Lagi? I am strong. Dia tak ada enough. I am strong. I am enough ataupun try. I think that is a ambiguous punya word. I am intelligent. I exercise daily. Oh, yeah. That one I'm afraid to tell myself because because I don't want to exercise. I choose not to exercise. Okay. I can exercise daily. I can control my food portion, my nasi punya portion. My memory is improving day and day. My retention span, I always remember whatever that people say. My work output is increasing. There are a lot of things. Okay. Now, can we do another round? We do another round, eh? Saya ada sampai 10:30. The rest tak nak join. Yang tengah berjalan ni, jomlah duduk. Oh, tengah rehat. Okay. Okay, this one we try active muscular relaxation. Listen to my voice, stay with me. Now close your eyes. Take a deep breath. Take a second deep breath, as deep as you can. And on your third deep breath, hold it for 3 seconds. 3, 2, 1. Exhale and relax. Breathe again. With each breath that you take, allow yourself to relax deeper and deeper. I'm going to have you relax each part of your body, starting from the top of your head, all the way down to your feet. And what I like you to do is, as I mentioned part of your body, I want you to place your focus on that part and try to tense it up or clench or contract or tighten up specific muscles as much as you can. And then you can let go and release it. And as you let go, you can allow the portion of your body to relax completely. Let's begin with the top of your head.
tense up or tighten up muscles around your forehead, your eyes, tighten up your cheeks, your nose, tighten up for a few moments, then let go completely and relax. Just get rid of all the tension and relax. Now tighten up all the muscles around your mouth, your chin, your jaw. Tighten up so much and then just let them go and let them relax. You're doing a great job. Now tighten up the muscles in your neck area for a moment. The front of your neck, the back of your neck, tighten up and let go. Let go completely. Let them droop down heavy and relax. Now tighten up all the muscles from your elbows down to your forearms, your wrists, all the way to your fingertips, clenching your fists very tight as you can, and just let go. Allow them to be totally relaxed and to be still. As you continue to breathe regularly and comfortably, I'd like you to tighten up all the muscles in your chest area. Tighten up muscles in your chest area and let go now and continue to relax. Now tighten up all muscles in your stomach. Hold it for a few seconds, and as you let go, allow all the stress and tension to leave your body completely and relax. Now tighten up the areas around your hips, your bottom, your thighs. Tighten up and then let go, allowing yourself to relax more and more. And now tighten up the muscles of your calves, your ankles, your feet and toes. Make them tight and clench as much as you can. And let go. As you let go, allow everything in your body to relax completely. From the top of your head to bottom of your feet, you can allow yourself to relax completely and deeply. You can come back to me when you are ready. What do you feel? Hashim? Ada masa tak? We do this to ourselves every day. Tak ada masa. Cari masa. Before we go to sleep or before we go to work. Usually when before I go back from work, I need coffee and then I need to eat. Otherwise, if I go home hungry after 1 hour drive, then nanti duk marah-marah nak. Then I get into monster, I become monster. So find yourself, not necessarily before you sleep, but it's good if you don't do before you sleep, because otherwise your body don't know whether you are relaxing on purpose ataupun you are relaxing to sleep. Because relaxing to sleep, nanti kita akan terus tertidur. So take time, maybe tengah hari ke atau lepas makan ke, you contract and then you let go. And you have to do systematically every time, but to the same point. Your head, katalah tak suka kat kepala, boleh dekat muka, bolehlah muka, leher, and then relax and you feel. Dalam berkawat kan, bila kita berdiri kan, cuba diri. Kalau dia panggil apa in kawat? Sedia dengan senang diri. Kalau sedia maksudnya we have to stand up. Kita contract kan perut kan.
Kalau kita, betul, kita contract perut. Kalau kita senang diri, kita akan lepaskan nafas kita ke perut. Ke perut kita akan mengembang. Betul? Same goes dengan semayang. Pada waktu kita angkat takbir tu, sebelum tu adalah qamat. Pada waktu qamat tu sepatutnya kita relax. Dan kita bukannya tense nak semayang. So kita kena relax. When we relax, we are going down from one frequency to another level of frequency. That's how we can get khusyuk dalam semayang, bila kita relax. That's why kalau lapar, makan dulu. Kalau apa lagi, nak cari kunci, makan dulu. Nak buang air kecil, pergi buat kerja dulu before we go to semayang. Because it is actually a state of mind. Sama je nak semayang. And Ustaz Allahyarham Harudin dulu pesan, kalau katalah tengah semayang, our conscious mind dia masih lagi berputar kan. Kita tengah relax, but then our conscious mind katalah dia tiba-tiba terfikir, oh patut cakap ni dekat bos, oh patut pesan mak tadi tolong, pesan anak tolong angkat kain. Okay. So apabila Ustaz pesan, apabila kita tengah khusyuk dan fikiran kita pergi daripada kita, nak tariklah dia balik. Jadi setiap kali fikiran kita pergi, kita tarik. Pergi, tarik. Dan selama kita dalam wilayah tarik-menarik itu adalah wilayah khusyuk already. And the total relaxation yang kita dapat adalah bila body relax yang kita tak sedar apa pun. Boleh, it is achievable. So we must know how to control ourselves, how to relax our mind, how to relax our body. You relax your body, your mind will relax. You relax your mind, your body will also relax. So either way. Ingat tak yang kisah Saidina Ali? Kan waktu dia nak cabut apa tu? Cabut panah tu kan dia kata tunggu, tak ada bius kan. Tunggu waktu dia semayang. Because bila dia semayang khusyuk. Bila dia khusyuk is, he is in trance sebenarnya. Dia dalam different state of mind whereby you cannot feel pain. And there are steps how to go there sebenarnya. In science lah. Kalau in NLP, in hypnotherapy, dia ada state kita panggil somnambulism. Dia ada a lot of steps, a lot of stages. When we go deeper and deeper, ada stage yang kita tak rasa sakit. Orang yang tak rasa sakit bukan sebab dia tak rasa sakit, bukan nerve tak sakit. No, that part of body is so relaxed that you do not feel pain sebenarnya. You are relaxed. Nak jumpa Allah pun we have to be relaxed, dan oleh kita boleh sampai untuk whatever yang kita tak nampak. Jadi the key, control ourselves, decide when you want to relax, when you want to get angry, and if you get angry, to what level you want to get angry. Kalau kita ni tak ada kontrol untuk diri kita, maka kita tak berfungsi lah sebagai manusia yang sempurna kan. Okay, we try another one Boleh tak? Okay, because there is a group of you. Now we start again. Sit comfortably. You can sandar or you can sit up straight macam ni, as long as you're comfortable. I'm the person yang suka bongkok, yang slouch. So when I comfortable, I do like this. But some people very nice posture, then you sit up comfortably. Now, I want you to close your eyes. Begin by closing your eyes. Because from this moment onwards, you can imagine that I'm talking to you and to you alone. You will only hear my voice and not others. If your eyes aren't closed yet, gently rest your eyes. Take a nice long deep breath in through your mouth and hold the breath in the count of 3, then exhale. Relax your body. Ensure your feet are both flat on the floor. Feel your feet becoming heavy and heavy. Your feet are so comfortable and relaxed. Every breath you take, you will relax more and more. Allow your hands to rest gently on your lap. Let them feel very heavy. Relax and let go.
take another long, slow, deep breath. Hold it for 3, 2, 1. Breathe out. Calmness and relaxation is beginning to flow down your body now, from the top of your head all the way to the tip of your toes. Every nerve, every cell, every consciousness of your body is relaxing nicely now. Relaxing, relax, letting go all the tension, let go everything and relax. All your muscles just feel loose, limp and very lazy. With each breath you relax more and more, relaxing, unwinding and letting go. And take just one more long, slow, deep breath. Hold it for 3, 2, 1, and let go. That's right. Notice how heavy your hands are becoming now. So heavy, so comfortable. Just let go. As you notice the heaviness there in your hand, feel it spreading all the way over your body, and let your eyes feel as heavy as well. Heavy, tired, sleepy, comfortable and so relaxed. Let go those muscles around your eyes. Imagine little weights pulling down your lashes. You imagine the word relax. You hear me telling you to relax. And you become more relaxed. As I count down from 3 to 1, allow yourself to relax and drift down deeper and deeper into relaxation. 3, relaxing and letting go. Relaxing and feeling wonderful now that you are relaxed. 1, relaxing and drifting down deeper and deeper. Go deep inside yourself now. Imagine a beautiful stairway inviting you to go down to a wonderful place deep within yourself, and go down. As you go down the beautiful stairways, it is very light and peaceful, and you go down deeper and deeper, relax. You relax more and more, and feel yourself descending the stairs. And when you see darkness, a color may flash through your mind, but know that your mind is still there, listening and hearing to me, and very soon you will be in perfect state of relaxation. Let go all the distractions for any noise, any sound, any movement. Takes you a deeper and deeper within yourself. As you go down the stairs, deeper and deeper within yourself, you will be entering a bubble, and moonlight is filtering through an open window. You are very calm and relaxed. You feel so relaxed. The bubble is all around you, that you are only now aware. It's only my voice, and my voice only can penetrate the bubble. Whatever I say, you will hear, and you have strong compulsion to go with whatever I say, because I say it with love for you to relax
and believe in yourself. And your subconscious mind now is open and positive and kind. Your memory is improving steadily every day. You will learn to let go. You're becoming more interested in people. You appreciate people. You be kind to people. Every day you are becoming better and better. Your ability to succeed is unlimited. You're becoming more alive. You are full of love. You are giving a lot of love to other people, and you are receiving a lot of love for yourself. And you're becoming more active, more determined. You will be very successful at work. You never procrastinate. You do. You have pleasure in whatever that you do. You have passion. You will find yourself eating slower and appreciating and tasting food more. You're becoming a person wholesome. Always be grateful to Allah for every single thing that you get every day, and you will spread the goodness about Allah, and you spread all teachings from Allah to other people. Now, as I count from 10 to 1, you will emerge slowly and happily, and you will feel refreshed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, feeling fresh, 2, 1, emerge and stretch. What do you feel? What do you feel? Sleepy. Very good. Because your mind is relaxed. Ada nak kongsi apa-apa tak? Apa dia? Shoulder seringan. Very good. Body relax, mind relax. Lagi? Ada nak share? Mainlah kita share. Saya sebenarnya tak ada apa sangatlah nak share. Cuma mungkin Allah telah gerakkan hati saya untuk singgah. Sebenarnya saya nak naik office tadi. Pagi tadi, saya pergi hantar anak sekolah. Jadi, kelang kabut dengan jalannya yang jam. Lepas tu, anak saya tak boleh keluar daripada pintu. Bila tak boleh keluar tu, saya cuba bantu untuk bagi dia keluar dekat laluan dekat pemandu. Jadi saya lupa freekan gear, dan dalam masa yang sama handbrake saya ada masalah, saya dah tarik. Lepas tu masa saya keluar, anak saya pun baru nak langkah satu kaki keluar, terus dia terseret kereta ke depan dan langgar kereta orang. Jadi yelah, macam bulan ni macam-macam dia punya ni kan. Jadi ujian. Jadi saya dah langgar kereta orang satu. Lepas tu saya kena baiki kereta saya. Jadi saya termenung lama. Dah deal. Cuma mula-mula tu orangnya agak emosi. Orangnya agak emosi sebab tengok keretanya macam tu kan. Jadi saya rasa kalau orang emosi, dia punya kita kena perlu berbahasa dengan dia. Rendahkan ego kita serendah-rendahnya. Lepas tu kita minta maaf, dan memang kita salah. First kita minta maaf dulu. Lama-lama dia pun macam okey, boleh terima, cakap tak apa, saya macam mana pun saya akan bayar segala ganti rugi untuk hari ni lah kan. Tapi jangan takutlah, saya memang kalau orang sini saja
kan, kerja pun dekat UTHM. Lepas tu tak apa, dah settle tu, bila saya drive kereta saya dah bunyi macam-macam pun semua, dah macam steering pun semua dah okey, dah masuk bengkel. Bila masuk bengkel tu pun dia, yelah sebab saya nak ambil anak seorang, berapa kali satu hari. Jadi tu kereta memang akan mungkin kalau bersiap hari ni alhamdulillah lah. Kalau ni esok jadi macam susah lah nak bergerak. Saya dah fikir dah macam-macam lah. Rasa macam berserabut. Jadi bila saya turun dekat kereta tu, entah kenapa saya tengok ramai-ramai, macam Allah gerakkan hati saya untuk ke sini. Jadi dengan air mata asyik, kejap-kejap bertakung, kejap-kejap okey. Saya duduk okey, saya rasa macam okey kot. Kan semua ni sebenarnya ujian je. Sebab hidup ni ujian. Baik pun ujian, buruk pun ujian. Jadi sebenarnya benda tu kita kena kawal diri kita lah untuk sentiasa bertenang, terima. Apa yang jadi pun kita kena terima dan cari macam mana nak overcome. Bukan memikirkan masalah tu, kan, macam mana nak selesaikan. Tu je. So saya rasa saya dapat bertenang sikit. Sebab tadi saya macam tangan saya sejuk, saya agak menggeletar, saya pun tak macam serabut. Macam yelah, kalau saya naik kerja saya akan menghadap macam-macam kerja ke office. Jadi saya datang sini itulah. Terima kasih doktor untuk perkongsian hari ini. Alhamdulillah, Allah yang gerakkan. Dulu-dulu saya pernah, sebab kita manusia, base kita adalah makhluk yang berusaha. Jadi apabila datang sesuatu, kita akan terus fikir solution dia nak buat apa. Jadi saya pernah dalam satu keadaan dulu, saya tak ada duit. Saya perlu bayar satu hutang dengan seseorang. Saya akan dapat duit daripada orang yang lain. Jadi saya doa pada Allah, ya Allah, gerakkan hati orang ni bagi saya duit untuk bayar kepada ni. Dan benda tu tak jadi. Dan kemudian beberapa lama lepas tu baru saya belajar, rupanya bila kita minta pada Allah, minta terus apa yang kita nak, bukan penyebabnya orang ni tadi, minta tolong settle yang ini. Jadi nanti Allah akan bantu. Tapi kita sebagai manusia, bila kita tak ada duit, adik ada duit tak, suami ada duit tak, kita akan automatik kita akan fikir manusia dulu. So we must challenge ourselves. Yang pertama tu bertenang dulu, Allah dulu. Jadi nanti solution tu akan datang, insyaAllah. Yang lain ada tak nak kongsi? Saya rasa saya tengok Puan Hanianti very good at your body control sebenarnya. Assalamualaikum semua. Saya terpanggil ke sini kerana sahabat saya lah, Dr. Aida. Sebenarnya no idea apa yang berlaku sebenarnya pada hari ini. Cuma bila kita melakukan exercise, latihan yang diberikan tu, saya rasa yang pertama terbuai-buai mendengar suara Dr. Aida. Walaupun kita tengok ramai tadi berada di sini, tapi pada saya fokus dengan apa yang disuarakan, terbuai-buai. Sehingga kan saya rasa relax itu datang. Kerja memang banyak di office. Saya rasa Dr. Aida lebih banyak kerjanya berbanding saya lah. Memang hardworking punya orang lah Dr. Aida. Jadi saya rasa saya perlu belajar sesuatu. Mungkin daripada apa yang dikongsikan itu, saya belajar sesuatu. Mungkin doktor dia relax dan saya juga perlu relax untuk menghadapi apa yang mendatang lah. Alhamdulillah. Doktor, ada nak kongsi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan kali pertama saya buat dengan Dr. Aida. Kali yang pertama kita buat itu dekat bilik kaunseling. Masa you buat tu, saya refuse to do. I don't know why, but I refuse to do. Orang buat, saya pandang saya lepas ni, I refuse to do. Lepas tu kemudian saya attend kursus NLP. Suami saya bagi ceramah, saya duduk kat belakang. Lepas tu he tried to do that with me. Saya marah dia. So in the end dia pujuk. Bila dia buat kan, rupanya ada something dalam sejarah saya di mana saya simpan dan saya tak sedar benda tu affect saya. Actually benda ni bila kita
nak move forward, benda tu tarik kita ke belakang. So after that, bila saya dah dapat let go, benda ni berlaku masa banyak cases berlaku daripada sekolah rendah, daripada kita dulu tak ada tadika lah sebelum kita sekolah. Jadi bila saya dah dapat let go ni, rasa badan kita ringan. Sebab seperti kita simpan everything letak batu kat belakang. So kita tak let go. So sekarang ni bila you buat dengan I, very relax lah, I dah boleh terima. So bila suami saya bagi ceramah, saya selalu ikut. Saya tengok siapa yang refuse to do tu, saya talk to the person, cakap pelan-pelan, rupanya dia pun ada something yang dia simpan. So saya kata okay lah, I tell you apa saya punya rahsia. Bila saya start to share, dia kata mungkin rasa saya lebih teruk daripada dia ke apa kan. So nama dia boleh terima lah. So bila when people said they don't like NLP, sebenarnya dia ada benda something yang dia tak tahu dia simpan. Okay, ya? Sebab kadang-kadang benda to be bila dah dia kita dah let go kan, tak ada apa-apa sangat. Tapi masa tu kita kecil kan, kita rasa macam belah, kadang kita do something bad, kita rasa malu apa kan. So now bila saya buat, relax je, cepat je, boleh terima dah. Alhamdulillah. Ada lagi tak nak kongsi? Marilah. Tak ada. Yang lain ada tak? Hashim, Amazul, marilah kongsikan pengalaman anda. Tak mahu dah? Saya sebulan lepas, doktor saya ada refer seorang sahabat kita lah. Jadi yang pada waktu tu saya buat satu teknik, nama dia timeline therapy. Timeline therapy ni dia akan put us in a relaxed state, and then dia akan pilih satu, the subconscious mind ni akan present a memory yang whatever issue yang dia nak deal. Contohnya dia deal dengan anger, so nanti kita akan regress dia gunakan teknik tu. Kali pertama dia rasa marah, so sometimes dia marah tu waktu kita kecil, kita tak tahu. Tapi feedback yang saya dapat adalah memory yang dia dapat tu adalah memory yang dia tak pernah ingat dan dia tak tahu benda tu wujud. Dan benda tu selalu terjadi. Kadang-kadang ada patient saya, ada klien tu, bila kita buat timeline therapy, dia menangis. Tapi saya tanya lepas tu, apa dapat tak gambaran? Dia kata dia tak dapat gambaran apa-apa. Dia cuma lalu dalam satu perjalanan, ada satu state gelap, tapi dia sedih. So pada waktu tu memorinya, gambarnya tak ada, tapi emosinya ada. So perkara-perkara ni dia very different to everyone. And kita kena remove anger, sadness, hurt, guilt, perkara-perkara yang emosi-emosi negatif. Sebab base kita adalah hanya kasih sayang. Allah hanya bagi kita kasih sayang. Yang Allah bagi itu sifat nyaman. Pada waktu kecil, kalau nyaman tak nangis. Kalau tak nyaman, sakit perut ke, nak buang air ke, panas ke, budak kecil nangis kan. Daripada tak nyaman tu yang bercambah sifat kita yang macam-macam ni. Tapi base kita adalah kita ni makhluk yang nyaman, yang relax. So ada banyak lagi yang saya harap dapat buat bersama, tapi insyaAllah pada masa yang lain pula. Saya minta maaf sebab saya nak kena minta diri ke RMC. Saya jemput Ustazah, silakan. Saya minta maaf saya tak dapat join. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih sahabat saya Profesor Madya, Dr. Aida dan sahabat-sahabat sekalian lah. Alhamdulillah berdirinya saya di hadapan sahabat-sahabat sekalian ni bagi melengkapi apa yang Prof PM Dr. Aida sampaikan. Jadi kita back to basic. Kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita perlu rasa shock. Shock tu maksud saya kita rasa bahagia yang diri kita ni sebagai seorang Islam. Kerana apa? Yang pertama, kan kita lahir-lahir, kan Allah dah pilih kita untuk berada dalam agama Islam kita yang fitrah itu. Jadi bila saya sebut agama Islam yang fitrah, nak ke tak nak, kita semua sahabat ni perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang mendukung agama itu sendiri perlu kembali kepada Allah
dengan kaedah-kaedah yang telah Islam berikan, dengan berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah yang telah Nabi berikan pedoman kepada kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, paksalah diri untuk kembali kepada fitrah, kepada agama. Amalan hidup kita, apa yang kita lakukan ini, kembalilah kepada agama. Contoh macam tadi mungkin ada teknik-teknik untuk mengatasi stres, untuk rilis dan sebagainya. Bagi melengkapi perkara-perkara itu, kita sebagai umat Islam ni banyakkanlah berzikir. Ada 3 perkara yang sahabat-sahabat perlu pegang dalam kehidupan seharian. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, lazimi kita dengan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasalah pujuk diri ni untuk sentiasa melatih lidah kita dengan berzikir. Senang untuk jadi seorang Muslim yang tak tension, yang tak ada rasa marah dengan orang, dengki dan apa juga perasaan yang telah dibisikkan oleh syaitan. Kita lazimi dengan 3 perkara tadi. So 3 perkara tadi kita boleh bawa tarbiyah ke dalam diri kita, anak-anak dan rumah tangga. Jadi semoga dengan penambahan amal ibadah yang kita lakukan ini membawa kita kepada ketenangan lah. Apapun perkara yang kita hadapi, kita rasa tenang, kita rasa bersangka baik dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah itu yang menciptakan kita. Sahabat-sahabat selalu dengar tak kita cakap kita ni hamba Allah. Memang Puan, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan kita. Jadi macam Puan Su tadi, berlakunya musibah, jadi itu memang dah hak Allah untuk memberi hambanya ujian begitu. Jadi siapalah kita ni sebagai hamba kepada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam kita mengharungi kehidupan harian kita yang begitu sibuk di atas dunia ni kan, kan Nabi pesan, hidup di atas dunia ni jadilah kamu sebagai seorang pengembara, sebagai seorang yang asing. Jadi itu Nabi dah pesan tu pada kita, jadilah sebagai hidup di atas muka bumi ini sebagai seorang yang asing dan pengembara. Kita tengok contohnya yang paling dekat, kita tengok makanan, hidangan makanan kan, makanan yang terhidang tu, kita suka makanan yang kita suka kan. Jadi kalau kita tengok hidangan makanan tu yang kita tak suka, kita makan tak? Of course kita tak makan. Jadi begitulah kehidupan, kita boleh pilih. Kita boleh pilih ke jalan kebaikan ataupun sebaliknya. Moga-moga dengan perkongsian daripada PM Dr. Aida tadi, kita tambah nilai dengan kehidupan beragama itu sendiri, melengkapi kehidupan kita sebagai seorang musafir di atas muka bumi. Jadi suka saya nak share pada sahabat-sahabat, lazimilah membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimati. Dalam hadis Nabi berpesan, sesiapa yang membaca zikir ini, dia memang layak untuk Allah tetapkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, moga-moga dengan zikir tadi membuatkan kita lagi rasa tenang. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu sentiasa ada sifat-sifat yang mahmudah. Apa itu sifat-sifat mahmudah? Nazar contohnya, pemaaf kan, sabar berdiri di depan kamera ni kan, itu ada sifat-sifat mahmudah. Kita pujuk diri kita untuk datang ke majlis-majlis ilmu, sifat-sifat yang Allah suruh pupuk. Iman ini sahabat, iman ini dia tak datang bergolek. Iman ni kita kena cari, kita kena gali, kita kena usahakan sungguh-sungguh supaya dengan iman tu dekat, lebih rasa dekat kita dengan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu dalam pepatah Arab, syair Arab mengatakan bahawa iman itu umpama senipis kulit bawang. Jadi iman kita kena cari. Walaupun kita rasa bosan, jemu dan sebagainya, realiti fitrah kita adalah seorang hamba Allah. Kita perlu bawa agama dalam diri kita. Maksud saya, kena usahakan untuk rasakan diri ini sebagai seorang yang beragama dalam apa juga perbuatan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul menghayati la ilaha illallah itu sendiri,
kalimah la ilaha illallah itu, sebenarnya kita kehidupan kita ni tak ada apa-apa yang perlu kita bawa, tak ada apa-apa yang perlu kita kejarkan. Cuma dalam konteks akademik ataupun dunia, Nabi berpesan untuk kita berusaha sungguh-sungguh, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Macam gitu kan. Jadi dalam konteks itu, maknanya dalam konteks berusaha tu kita perlu tambah nilai dengan perkara-perkara yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Contoh yang paling dekat, sahabat-sahabat pergi kerja hari-hari kan, kita keluar rumah, kita ni sebagai isteri kan, sebelum masuk waktu pejabat kan, segala benda kita capai kat rumah kan. So kita tinggalkan rumah, kita langkah kaki kanan, ya Allah ya Tuhanku, sahaja aku pergi kerja hari ini kerana Allah Ta'ala. Begitu saja dengan suami kan, suami yang kata banyak dia punya tanggungjawab pada keluarga. Jadi kita sebagai isteri ataupun pekerja perempuan ni, wanita ni, kita sebagai tulang belakang keluarga. Jadi dalam konteks kaedah sekarang ni, wanita semua perlu pergi kerja kan. Jadi kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, sepanjang kita berada di tempat kerja, Allah redha, Allah terima amal ibadah kita. Contoh kalau kita dekat tempat kerja ni, satu kita betulkan niat, kita pergi kerja kerana Allah. Lepas tu kita bermanis muka, dapat lagi pahala. Lepas tu kita jaga amanah kita jaga integriti kita dalam konteks agama, dapat lagi pahala. Jadi sebenarnya kehidupan sebagai seorang Muslim ni untuk mendapatkan ketenangan tu tak susah sahabat-sahabat. Cuma kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya rasa kalau kawan-kawan ada nak sharing apa-apa boleh. Cuma ingin saya berpesan lagi, sebab kehidupan kita ni Allah ciptakan dengan ujian tau. Ujian, rasa senang pun ujian, rasa susah lagi lah ujian kan. Itu memang fitrah kehidupan kita. Fitrah kehidupan Allah bagi ujian. Sebab apa? Untuk mengukur nilai syurga dan neraka itu sendiri. Jadi beruntunglah kita lahir-lahir kita dalam fitrah beragama Islam. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan bazirkan masa lagi, sebab setiap tahun kita menyambut sambutan hari kelahiran kan. Tapi sesungguhnya bila kita menyambut sambutan hari kelahiran itu, maka umur kita semakin pendek. Sebab memang fitrah kehidupan kita ada dunia yang lagi satu, kehidupan yang lagi satu. Jadi kawan-kawan kena ingatkan diri sendiri, kehidupan kita ni untuk menuju yang perkambungan yang abadi tu, benda yang akan kita duduk selama-lamanya. Jadi kita, untuk mengatur kehidupan di dunia ini perlu kita sentiasa beringat-ingatlah bahawa apa yang kita buat ni untuk bekalan kita di negara akhirat yang kekal abadi. Jadi saya harap kita hari-hari kita stres kan, hari-hari kita sibuk, kadang kita lupa diri kita, kadang-kadang kita lupa apa yang kita buatkan, kadang-kadang kita mengejar matlamat manusia. Jadi untuk mengejar matlamat dan kehendak manusia itu, jangan lupa kita kena kembali pada diri kita bahawa kita ni dalam kawalan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan usaha kita untuk menambahkan nilai iman tu kawan-kawan, membuatkan kita lagi rasa tenang. Tenang tu dia sudut mutmainah qulub ni, rasa tenang dalam hati tu tak semua orang dapat, kecuali dia sendiri yang mencari keredaan dalam kehidupan ini. Ingat kadang-kadang kita rasakan dalam kehidupan yang serba modernisasi ni kan, kita rasa benda yang kita nak kejar tu, kadang-kadang kita lupa diri kita siapa. Kita melangkaui kuasa Allah kan. Jadi kawan-kawan semua yang berada dalam aura yang positif, motivasi yang tinggi, mungkin saya rasa keimanan kita kepada Allah tu dapat dirasakan dalam hati masing-masing. Jadi kekalkan momentum tu, teruskan berzikir kepada Allah SWT, mengharapkan kepada Allah SWT, selalu buat muhasabah diri, selalu buat bicara hati. Contohnya pada hari ini kan, siapa sangka kita dapat berkumpul kan pada pagi yang begitu indah, yang penuh barakah di dalam medan majlis ilmu. Jadi banyak pahala, keberuntungan yang Allah berikan kepada kita, dengan syarat niat kita tu perlulah benar dan
jelaslah untuk kita hadir ke majlis ilmu itu. Dan saya harap zikir tadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimatihi. Jadikan amalan. Kalau paling ringkas pun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita ubah cara kehidupan kita dengan lebih kepada seorang muslim dan muslimah yang memang mengejar kebahagiaan yang hakiki lah. Kan sibuk macam mana kita, stres macam mana pun kita, Allah adalah pemilik diri kita. Sebab tu Allah sebagai Tuhan tu dia berhak nak buatkan, dia nak beri kita apa dalam kehidupan kita. Kan hari ini kita rasa bermotivasi, tapi entah besok nanti ataupun nanti pukul 1 kita terus rasa down. Jadi sebab apa Allah beri perasaan itu pada kita? Sebab Allah suruh kita ingat pada dia. Itu saja. Sangat mudah jadi seorang muslim ni. Jadi kawan-kawan semua, saya berharap juga untuk diri saya sendiri, marilah sama-sama kita mengejar saham apa yang kita buat di atas dunia ni untuk bekalan di akhirat nanti. Itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Bersabar, reda, pemaaf memang susah kan? Memang susah. Tapi sebenarnya itulah yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk Allah nak menilai sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 perkara tadi, jaga solat, lazimi membaca Al-Quran. Kan tak sempat macam mana pun kita yang suri rumah ni, contoh nak keluar rumah kan, kita belum baca Quran kan. Ambil Al-Quran tu kita cium pun dah dapat pahala. Macam tu mudahnya sekali kita dapat pahala daripada Allah SWT. Ya, ingat 3 perkara tadi, solat, baca Al-Quran dan sentiasa berzikir. Daripada sekarang ni masa dah tersuntuk kan, wal asri, demi masa. Allah sumpah dengan masa, wal asri. Jadi dengan masa itu sebagai makhluk, kita kena kejar makhluk masa itu supaya kita tidak berada dalam kerugian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Jadi kalau ada sesiapa yang nak bertanya, sesi soal jawab sekarang ni, siapa nak bertanya, silakan bertanyalah. Kita insya-Allah kita akan jawab sebaik yang mungkin. Ataupun ada sesiapa yang rasa nak berkongsi cerita ke, berkongsi apa-apa yang terbuku di hati ke, yang rasa memang nak relaxation. Bukan kita minta bertumbuk rasanya. Tak, kita tak bertumbuk. Tapi kita bercakap, bercerita sikit-sikit. Kalau rasa lah lebih baik kita bertanya ke apa ke. Siapa yang rasa nak bertanya, silakan. Silakan siapa tanya. Don, Hashim. Okey, Puan boleh. Oh, boleh. Cerita bagus. Okay, nak share pengalaman saya. Okay, masa after SPM, biasa kita tak tahu kita nak buat apa kan. So, my father, dia lecturer, my grandfather both cikgu, satu ustaz lah. So, talent mengajar is there. So, I refuse to be a teacher, I want to be something different. So, bila after SPM tu, mak saya kata kita tak tahu apa yang baik untuk kita, hanya Allah yang tahu, buat semayang. So bila masuk Temuduga tu, saya diberi offered by Tenaga Nasional, why don't you take engineering, we send you overseas. Tapi kita dah buat semayang kan, I said no, I want mathematics. Lepas tu JPA kata jangan ambil matematik, nanti jadi cikgu, why do you take biochemistry. Dan hati saya daripada tengok muka kuman, saya tengok muka budak. Say I don't care, I want mathematics. So pergi overseas juga. So bila, sebab saya sangat-sangat minat matematik. Masa saya sekolah dulu, kadang budak-budak fail at math, saya selalu dapat 90 lebih. Saya tengok budak Melayu lemah math, so saya niat saya nak tolong budak Melayu pandai matematik. So bila saya masuk kat sekolah, saya mengajar macam, mula saya mengajar sekolah Tamina, budak pandai. Bila saya masuk sekolah vocational, saya terkejut, rupanya ada orang tak suka maths. So macam mana nak buat budak dia minat maths. So jadi saya buatlah kat luar, laju sekata, so dia buat motor, naik basikal pecutan. Kita buat kat luar supaya dia minat, to break the barrier, supaya budak minat maths. Kalau tidak, waktu matematik, dia tidur, yang kertas yang kita bagi tu, dia bungkus nasi lemak. Latihan kita bagi. So kita nak bagi budak minat matematik. So bila saya masuk ITO 1999 tu, saya masuk ITO,
So bersemangatlah, saya kata saya tak nak masuk itu, budak kat IPT dah pandai, saya nak masuk sekolah vocational Batu Pahat. Saya kata masuklah itu, saya kata budak dah pandai, tapi saya masuk sini tak ada juga pandai, sama juga. So kata okey, maknanya saya punya kita punya matlamat tu adalah datang sini kan. Betul, saya niat nak tolong budak sebab saya ingat bila kita niat nak tolong budak, selangkah yang kita pergi kerja tu kita dapat pahala. Okey, lepas tu tapi saya ditegur oleh satu bos saya tu, dia kata, Nafisah, you are not professional. Student you ramai yang dapat A, dapat good result. Tengok lecturer tu, student dia ramai fail, he's professional. So it takes me 1 month tau, sedihnya. I'm not professional. I thought I want to be like my father or my grandfather lah. So, orang selalu puji my parent, my father kan. Lepas tu, saya tak professional, mesti sedih tau, sebulan tau. Sedih, lepas tu nama saya buat semayang. Saya buat semayang, lepas tu ada one lecturer dia pass away tau. Lepas tu bila buka semester tu saya betul student, lecturer awak ni meninggal. Budak buat tak tahu. Saya cakap sekretai, buat tak tahu. You all tak nak baca Fatihah ke? Kita tak rasa apa-apa, dia suruh failkan orang. So that is pengajaran saya dapat, kita buat sesuatu biar budak dapat menolong budak. You don't fail student lah, you're good. Dengar senang nak dapat E in my class lah, ego tu kan. So lepas tu, then my friend pass away. Lepas tu saya pergi kat kedai, sedihnya my friend pass away. Lepas tu student tu dia dengar, dia lecturer kita orang suka dia ajar sebiji. So this is how you be remembered. Sama ada you niat datang kerja ni, sebab kita lecturer ni, dia dengan budak. Berapa orang? Kalau lebih daripada 40 orang, budak 40 orang mengutuk kita ataupun they appreciate us. So that's why bila kita jumpa student-student kita balik, kita tengok, so dia akan menjadi pengukur kita. Kadang-kadang macam lah, some student kita, saya jumpa satu lecturer perempuan, saya tahu kenapa suami saya tu student puan, kalau dia pun itu puan besar, dia excited sangat. Kita ada tolong dia, so kita kena ingat this other thing, kita datang sini kita nak tolong. Saya kalau macam student in my class, the first test tu, hari ni test, malam tu dah dapat result. Siapa yang dapat teruk tu, saya akan contact. Saya torture dia satu semester, buat tahun ni, saya pastikan dia lulus. So kita macam, I don't care lah, you will do all out. Sebab niat kita nak bantu budak Melayu lempang matematik. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Puan. Boleh, silakan. Terima kasih Wahidah. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para sahabat, sahabat-sahabat saya semua ni. Okay, actually, subhanallah, Ustazah Zurina betul kan? Apa pun yang kita buat dalam hidup kita adalah berdasarkan doa, berdasarkan niat kita. Berdasarkan nawaitu kita, betul kan? Macam sahabat saya Kak Nafisah cakap tadi, sebab niat dia nak bantu budak Melayu supaya terror atau champion in matematik. Dan Alhamdulillah Ustazah Zurina, sahabat saya selalu menegur saya. Jadi niat saya datang ke UTHM ni bekerja kerana Allah. Dan saya tidak tahu, pada satu hari ketika saya datang ke UTHM ni, pada kira-kira jam 10 pagi, sebab saya telah berkhidmat di UTHM ni selama 20 tahun. Okay. Dan sejak tahun 2011 saya mula ubah niat saya ke kerja kerana saya kecewa bila saya tak dapat naik pangkat, saya kecewa kerana saya tak dapat APC, dan baru Prof Muhaya melalui satu kisah daripada Prof Muhaya yang Allah izinkan saya dengar. Sebab itu saya kecewa kerana saya datang kerja, rupa-rupanya niat saya tak betul. Okey, niat saya nak untuk bos nampak saya boleh bekerja, niat saya nak supaya bos hargai saya. Jadi ketika itu Allah bisikkan kepada saya, kau ubah niat kau wahai Zalina Salihun, niat kau datang kerja kerana Allah. Hanya Allah sahaja satu-satunya kebergantungan kamu. Allah jualah yang akan mempermudahkan segala urusan kamu. So baru-baru ini wahai sahabat, pada pukul 10 pagi saya menerima panggilan. Dan panggilan itu daripada seorang pelajar UTHM. Dan beliau mengenali saya kerana saya dulu adalah pegawai kehormat SISKO, Siswa Asisi Koreksional Jabatan Penjara Malaysia. Dalam keadaan yang sangat sayu. Puan, mak saya dah tak ada, Puan. Mak saya dah meninggal, Puan. Puan, dalam
yang sedih sedang. Saya sangat beremosi, Ustazah. Dan saya pun tanya dia, awak di mana sekarang? Saya di Kolej Bestari, Puan. Baik, awak tunggu diam-diam di situ. Okey, siapa yang akan ambil awak balik ke Pahang? Abang saya dalam perjalanan, Puan. Alhamdulillah. Awak tunggu di sana. Saya keluar sekarang daripada pejabat. Saya akan ke tempat awak sekarang. So, Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah bagi saya kekuatan. Saya pergilah. Saya tak biasa dengan Kolej Bestari itu. Saya datang, saya menggagau. Lepas tu saya cari ada pengawal keselamatan di situ. Saya tanya dia, Kolej Kedaman Bestari ni dekat mana? Dia blok berapa, Puan? Allahu Akbar, blok berapa? Saya tak tanya dengan student ni, awak duduk kat blok berapa. Saya call dia. Dia cakap dia gini-gini, dia bagi saya arahan. Saya tanya pada pengawal keselamatan, oh Puan, yang itu di belakang, Puan. Puan kena keluar balik apa semua. Subhanallah. Subhanallah. Allah bantu saya. So, Allah datangkan makhluk dia, menunjuk arah saya. Akhirnya saya sampai kepada pelajar tersebut dalam keadaan yang sangat lemah lunglai dan dengan berjurai-jurai air matanya. Puan, terima kasih kerana datang. Terima kasih kerana berada dengan saya ketika saya sangat sedih. Bukan mudah itu kita jumpa sahabat yang apabila kesedih, yang sedia meminjamkan bahu untuk kita menangis. Namun percayalah sahabat, betapa saya melihat banyak kasih sayang dalam UTHM ini. Apabila kita ikhlas dengan orang, insya-Allah keikhlasan itu akan menarik kasih-kasih sayang hamba Allah yang lain kepada kita. So, terima kasih sahabat, terima kasih Wahidah kerana tidak pernah berputus asa walau apa halangan yang berlaku sekalipun untuk mengadakan open mic ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan izin Allah juga saya dapat berada di sini. Dan terima kasih sahabat-sahabat sekalian kerana sudi mendengar apa yang ingin saya kongsikan. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Puan Zalinah di atas perkongsian tersebut, dan semoga kita mengambil iktibar dan juga sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita sendiri dan membagi satu pengajaran yang amat bermakna untuk kita. Saya harap begitulah ya. Dan kita, dan selagi saya tahu, kita open mic ni kita akan buat setiap bulan. Setiap bulan maksudnya pada bulan Januari ni kita buat di Induk, tetapi pada bulan 2 kita akan buat di Pagoh. Kita bergila-gila dengan Pagoh. So kemudian bulan 3 kita akan buat di sini balik semula. So once a month kita akan bertukar tempat. Kesian orang Pagoh. Orang Pagoh pun nak juga. Dia pun nak berkenalan juga dengan open mic ni. Kita dah buat tahun lepas. Tahun lepas kita buat selama 9 bulan. Jadi open berapa 9. Okey. So sekarang ni kita akan mengerjakan lagi program ni sekali lagi. Kita haraplah dah dengan sambutan yang ada ni, kita akan jadikan sebagai kita punya core program untuk Akrab UTHM. Okey, dan sini harap mengenalilah apa itu Akrab UTHM. Minta maaf saya tak betul. Jadi apa-apa hal, kami sangat berbesar hati kalau ada siapa-siapa yang rasa nak berkongsi ilmu ke, nak berkongsi apa-apa yang rasa nak kongsi. Silakan. Saya sebagai usia dan nanti call saya. Saya kat situ, saya dekat setiap poster saya letakkan saya punya nombor telefon apa semua, ataupun emailkan kepada Akrab UTHM, akrab@uthm,
.edu.my nak untuk buat berkongsi dalam tu. Kalau rasa macam tak tahu nak luah kat mana apa semua kan, boleh pergi dekat laman web rakan pembimbing perkhidmatan awam akrab dalam kita punya direktori. Pilih mana-mana dalam tu yang berminat ataupun yang rasa macam nak bercakap. Dalam tu kita ada sediakan semua nombor telefon. Kami akan cuba membantu sedaya upaya. Jadi kalau rasa nanti kita akan, kalau rasa nak, kita pergi jumpa di Paguh. Bulan depan, bulan 2 kita akan jumpa di Paguh. Dan tunggu saya punya makluman, saya akan makluman untuk pergi ke Paguh. Kalau itu untuk orang Paguh lah. Jadi saya rasa saya sudahi majlis kita, program kita ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wan-As. Okey, sekian, terima kasih.